Hello, good evening mga kapatid. Ayun na, ipakita namin guys yung aming putahe na niluto. Ang pangalan daw nito, Tongyang. Yan guys, oh. Ay, ito yung ano guys, niluto namin ng sarap. Halo-halo yan guys, no? So, may ano siya guys, may kasamang alumasag, hipon, at saka isda, no? Yan. Tongyang daw tawag yan guys. Ito yung alumasag namin nakuha guys. Ayan. Yung alumasag. So, ito rin yung inihaw namin, kuha naming pating. Yan. Tsaka isda. Yan guys, no? Kanin namin. So guys, sabayan nyo kami guys. Kakain kami. So, let's go guys. Tara, kain tayo. Yo. Fire! Fire! Kain kami. Tsaka, titirahin na namin yung aming putahe. Let's go guys. Let's eat. Let's see you. Let's see you. Oh. Yan si kumpare guys, kumuha na ng tungyang. Tongyang. Hindi tunyo. Tongyong. Tungyang o tunyaw? Tongyong. Tongyang. Tungyang. Tungyang na luto guys. Mga kapatid, kakain na kami. Sarap niya, no? Oh, Para to sa inyo. yan ang mga banat. Mga kapatid, talaga. Walang ano yan, walang tawag nito, walang cholesterol at puro ano yan, magagandang pagkain. Guys, tayo na naman, babanat. Kunin na natin guys yung ating oh, wow, sarap. Oh, kasarap. Sabaw guys. Kung nabutsik. Ito lang buksin natin. Let's eat guys. Mukbing to guys, mukbing. So, gaso-aso pa. Kanin guys. Mga kapatid, kanin. Okay. Ihaw. Okay. Ihaw. Ihaw natin isda. Muntik na matusta. Yung steam natin na crab. Tara. Birada na mga guys. Let's go. Kain na. Kain na naman oy. Kain na naman oy. Hindi makita yung dapat kain. Ano ito? Dapat. Let's go.
Bro! Wow! Sarap. The best. Kanami guys, sarap sa sabaw. Sudan tamis kayo. Lami agay guys. Inihaw pa guys. Yummy. Guys. Inihaw guys. Inihaw guys. Sus. Nako. Sắp nhiều đấy. Usok ko yung sabaw. Nila guys. Really? Yung crab guys, babae. Kaya natin ng tiyan. Ay, tiyan. Kaya ito. Sarap. Guys, sabihin niya po guys. Ang haba. Diba guys? Ang taba guys. Oh. Sarap. Kabliwa pa. Bagong kuha. Pag bagong kuha, tamis. Sabaw guys. Kamatis. Isda guys. Kain natin. Yup. Nagpagod ka man guys, pero bawi din. Pagod mo. Kakain ka rin ng kariwa. Grams.
Yung pating guys, ayan ang pating. Yung tuyo. Kainin natin guys. Tikman natin pating, masarap ng pating. Hindi ko pati. Tikman natin guys. Pating guys. Oh. Makunat pala yung ano guys. Laman. O yung ano niya. Balat. Nahuli na yung pating. Ano? Manamis-namis. Sariwa guys. Sarap lang yung pating guys, matamis. Ganyan ang buhay namin dito guys. Saudi. Libangan namin. Fishing. Tapos yan. Kainan. Nakain yung sariwa. Enjoy ka pa.